नमस्कार जय जगन्नाथ। आज दिन 10टी गुरुत्वपूर्ण मुख्य खबर गुड़िक जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। जदि आपण मैंने आम चैनल में प्रथम थर पर न्यूज वीडियो देखुं ताहले आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन को दबाई ऑल उपर क्लिक कर रखुँ, जहाद्वारा प्रत्येक दिन आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम न्यूज वीडियो देखिपारे। तेज चलतु डेरी नक खबर पर नजर पकाइबा। गुरुवार सुभद्रा टंका बांटिले मुख्यमंत्री। मोट 4,59,681 जन को मिला टंका। रिमोट चिपिले मुख्यमंत्री, खाता को गला सुभद्रा टंका। बैंक मेसेज देखि खुशी रे झुमिले महिला हिताधिकारी। गुरुवार नुआ हिताधिकारी आसिला धन। आज OUAT स्थित कृषि शिक्षा सदन ठारे स्वतंत्र कार्यक्रम में सुभद्रा किस्ती टंका प्रदान कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नुआ एवं बाद पड़ता हिताधिकारी पाइले डबल किस्ती टंका पाइले 1,78,398 नुआ हिताधिकारी। बाद पड़ता 2,55,265 पाइले टंका। मोट 4,59,681 जन को मिला टंका। हिताधिकारी खाता को गला मोट 315 कोटी टंकार सहायता राशि। सूचना अनुसार बाद पड़ता व नुआ हिताधिकारी खाता को गला सुभद्रा टंका। स्वतंत्र कार्यक्रम में 325 कोटी ऊर्ध्व सहायता राशि प्रदान कले मुख्यमंत्री। 4,57,000 ऊर्ध्व हिताधिकारी को मिला टंका। नुआ कर 1,78,398 महिला को मिला टंका। प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद 2,55,000 हिताधिकारी को मिला टंका। तेज चलतु जाना परवर्ती खबर। चलित वर्ष जलिब सारा भारत। गरम रू मिलबनी रक्षा। एबेठू कराल रूप देखला खरा। चलित वर्ष रेकर्ड भांगिब ताती। मार्च, एप्रिल और मे यही 3 मास हेब अग्निवर्षा। मार्च मासरे प्रबल खरा हेब। एपरिकी हिट वेव अवधि भी अधिक रहिबो बोली सतर्क करुछि पाणीपाग विभाग। फेब्रुआरी आरंभ न हेउणु निजर कराल रूप देखलाणी खरा। उपर मुहां हेलाणी पारद। दिन तापमात्रा 32 डिग्री पाखापाखि पहुंचलाणी। सेहीपरि दिल्ली में 15 डिसेम्बर 15 जनवरी पर्यंत कड़ा शीतर प्रभाव देखाइथिला। घन धुआं व शीतलहरी साधारण जीवन अस्तव्यस्त हो पड़ा। यही समय दिनर सर्वाधिक तापमात्रा 15 ରୁ 17 डिग्री सेल्सियस मध्य रहुथिबा बेले रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री तलकू मध्य खसी जाइथिला। हेले गत 4 ରୁ 5 दिन धरी दिल्लीर सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री पाखापाखि रहुछि। सेहीपरि दिन बेले भल खरा हेबारु लोके शीतरु सामान्य आराम अनुभव करुछन्ति। आश्चर्यर कथा हेला सर्वाधिक तापमान एबे 25 डिग्री सेल्सियस पर्यंत पहुंची जाइछि, जहाँ एबे फेब्रुआरी पूर्वरु ग्रीष्मर आभास देउछि। पाणीपाग विशेषज्ञों कहवा अनुसार यही हठात तापमात्रा परिवर्तनर प्रमुख कारण हेउछि दुर्बल पश्चिमा झड़। साधारणतः शक्तिशाली पश्चिमा झड़ आसिले उत्तर भारत में वर्षा हेबा सह पहाड़िया अंचल में बरफ पड़ी थाए, जहाँ शीत को बढ़ाई थाए। किंतु एथर पश्चिमा झड़ दुर्बल थिबारु वर्षा सठिक भावे हेउनाही वो पहाड़ू आसुथिबा ठंडा पवन मध्य दिल्ली पर्यंत पहुँचु नाही। तेज चलतु जानिबा परवर्ती खबर। बढ़िला मासिक भत्ता। एथर 1800 बदल में पाइबे 2,500 टंका। सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। ग्रामरक्षी मासिक भत्ता वृद्धि कले मुख्यमंत्री। राज्यर ग्रामांचल में कार्यरत ग्रामरक्षी मानक पाई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी यही स्वागत योग्य घोषणा करिसेंति। पूर्वर मिलुथिबा 1800 टंका मासिक भत्ता बदल में एणिकी ग्रामरक्षी माने 2500 टंका मासिक भत्ता पाइबे। एही निष्पत्ति द्वारा ग्रामरक्षी मानक आर्थिक स्थिति में सुधार आसिबो बोली आशा करा जाउछि। एहा सह ग्रामरक्षी माने सप्ताह को थरे सेमाने जो थाना अधीन रे कार्य करुछंती सेठाकू जाई उपस्थापन हेबाकू पड़िबो। एही व्यवस्था द्वारा कार्य परिचालना व समन्वय अधिक सुदृढ़ हेबो। उल्लेखनीय जे ग्रामांचल में शांति और श्रृंखला रक्षा, अपराधी चिन्हट व पुलिस को सहयोग करिबारे ग्रामरक्षी मानक भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सरकार एही पदक्षेप को ग्रामरक्षी माने स्वागत करिसेंती। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। कमिला सुना रेट। जानतु 10 ग्राम को केते। गत किछि दिन धरी सुना एवं रूपा मूल्य निरंतर वृद्धि पाउथिला एवं प्रतिदिन एक प्रबल वृद्धि सहित नुआ उच्चतारे पहुंचीथिला। किंतु सप्ताहर चतुर्थ वाणिज्य दिवस गुरुवार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज अर्थात MCX रे सुना रूपा मूल्य ह्रास पाइछि। फ्यूचर्स वाणिज्य आरंभ में रूपार मूल्य गोटे झटकारे किलोग्राम प्रति प्राय 20,000 टंका ह्रास पाइथिला। सेही समय सुनार मूल्य मध्य प्रति 10 ग्राम प्रति 4,000 टंका ह्रास पाइथिला। सुना एवं रूपार मूल्य रे एही हठात ह्रास पछरे ट्रंप संयोजकू मध्य विचार करा जाई परिबो। बुधवार रूपार मूल्य द्रुत गति चलुथिबा समय 3,25,602 टंका बंद होइथिला। गुरुवार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे वाणिज्य आरंभ होबा समय यह हठात 3,05,753 को ह्रास पाइथिला। एहीपरि 1 किलो रूपा हठात 19,849 सस्ता होइगला। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। गुटखा सिगरेट बीड़ी ब्यान। सुप्रीम कोर्ट निर्देश अनुसार साधारण जनस्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टिकोण वाणिज्य सरकार ओडिशा रे गुटखा, पान मसला, जर्दा, खैनी व तंबाकू किंबा निकोटिन युक्त समस्त प्रकार खाद्य पदार्थ उत्पादन, प्रस्तुति, पैकिंग, गच्छित रखिबा, परिवहन, वाणिज्य व
ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ ଆଇନ 2006 ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଧି 2011 ଧାରା 2.3.4 ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ FSSAIଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତମାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ, ଗଳା, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଙ୍ଗରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଗୁରୁତର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ। ତେଣୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିତରେ ଏହି ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ନୋଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର 206521112026 ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସୁସ୍ଥ ଓ ତମାଖୁମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲୁହାମଣ୍ଡା ଓ ହଣ୍ଡପା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଧାନମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାମଣ୍ଡା ଓ ହଣ୍ଡପା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସସ୍ମିତା ରାଇସ୍ ମିଲର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଦୁଇ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସସ୍ମିତା ରାଇସ୍ ମିଲର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଧ୍ରୁବଚରଣ ଆମନ୍ତ, ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କଳାକାର ସାହୁ, ଭବାନୀ ମାଝୀ, ଆନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୁହାମଣ୍ଡା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା। ସେହିପରି ହଣ୍ଡପା ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ସଂସାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 90,000 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମାତ୍ର 30 ଦିନରେ ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିପାରିବ। ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଳନ ପାଇଁ ସେହି ଦୈନିକ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ 90,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 5 ଥର ପରେ ଧରମ ଛାଡ଼, ବର୍ଷକୁ ଏତିକି ଥର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଡିଏଲ୍। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟର ଯାନ ନିୟମରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲାଣ କାଟିବାର 45 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ଜରିମାନା। 45 ଦିନ ଭିତରେ ଜରିମାନା ନ ଗଣିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟର ଯାନ ସେବା। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଟିବ ପଏଣ୍ଟ, ରଦ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ, ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୀମା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେନାଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସହିତ ଗାଡ଼ିର ବୀମା ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ଜରିମାନା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ପଏଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଓଭର ସ୍ପିଡ୍, ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବା ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସରୁ ପଏଣ୍ଟ କଟିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଖୋଲିଦେବ ଭାଗ୍ୟ। ଜମା କରନ୍ତୁ 210 ଟଙ୍କା ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ମାସକୁ 5,000। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। 2030ରୁ 31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା 2030ରୁ 31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାକୁ ଜାରି ରଖାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ସହିତ ନିଅଣ୍ଟ ଭରଣା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଚାକିରି ପରେ ସମସ୍ତେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେନ୍ସନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ ମିଳିନଥାଏ। ପେନ୍ସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହାକି ପେନ୍ସନ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବନ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବନ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ 72 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି 72 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଆଧିକାରିକ ଚିଠି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉତ୍ତର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
न हेबा सहित कार्यर गंभीर अवहेला प्रदर्शन करिथिबारु एही कार्यानुष्ठान नियाଯାଇଛି। जिला शिक्षाधिकारी कहवानुसार शिक्षा प्रशासन कार्य सठिक भाव में चलने पर समस्त प्रधान शिक्षक और शिक्षक शिक्षयित्री को उपस्थित निर्देश पालन करने अत्यंत आवश्यक। एपरी अवहेला को कौन भाव बर्दाश्त कर एही घटना पर जिलार शिक्षा महल में चर्चा जोर धरिथिबा बेले आगामी दिन एपरी अवहेला घटिले आहुरी कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली प्रशासन सचेतन करिछि। तो यह आज दिन 10टी गुरुत्वपूर्ण मुख्य खबर। प्रत्येक दिन एभली लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज देखा आम चैनल को एवं सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को दबाई ऑल उपरे क्लिक करी रखंतु जहाद्वारा प्रत्येक दिन आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम न्यूज वीडियो देखिपारे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नेटवर्क ओडिया।